Well, good morning, everyone. We're going to go ahead and get started today. Buenos días a todos, vamos a empezar. Today we are in lesson number 9 in the Radiant Life book, Hoy estamos en la lección número 9 and we've been going through a lesson entitled Letters to Philippians and Colossians. y estamos en la unidad de cartas a los filipenses y los colosenses. And so if you're following along in the Radiant Life book, you can turn to lesson number 9 this morning. Si nos están siguiendo en el libro radiante, vámonos a la lección número 9. And the title of the lesson this morning is Serving with Humility and Love. Y el título de la lección de esta mañana es Servir con humildad y amor. And if you want to follow along in the Bible this morning, Si nos quieren seguir en la Biblia, you can turn to Philippians chapter 2. nos pueden seguir en Filipenses 2. So this is where we will be this morning, Philippians 2. Filipenses 2. And so as you're turning there, let's go ahead and open in prayer. Vamos a orar. Lord, we thank you for your faithfulness. We thank you for your mercies that are new every morning. We do ask that you would bless our Sunday school class. We pray that, Lord, you would minister to our hearts this morning. And we pray that, Lord, you would bless the whole service from the beginning to the end. We ask for your blessing. We ask for your presence to minister to our hearts today. And we ask for this in Jesus' name. And everyone said, Amen, amen. Again, serving with humility and love. Sirviendo con humildad y amor. The central truth of our lesson this morning is this. La verdad central de esta mañana es esta. Is Christians follow Jesus by serving others with humility and love. Los cristianos siguen a Jesús al servir a los demás con humildad y amor. We need to serve one another in humility. Necesitamos servir a otros con amor y humildad. That means without pride. Eso quiere decir sin orgullo. Really, as we'll see, esteeming the other as better than ourselves. Es mejor estimar a otros que a uno mismo. But along with that humility, we need to treat each other with love. Pero tratar a otros bien es mejor tratarlos con amor. And so we're going to see how Paul discusses this morning. Vamos a ver cómo Pablo discute estas cosas esta mañana. Our key verse this morning is found in Philippians chapter 2 and verse 5. El versículo clave se encuentra en Filipenses 2:5. Does anybody want to read the key verse this morning? Philippians 2 verse 5. And then Brother Pedro, can you read it in Spanish? Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Now, this is Paul speaking to the Philippians. Este es Pablo hablando a los filipenses. Maybe I should say he's written a letter to the Philippians. O mejor dicho, les escribió una carta a los filipenses. But he tells them, have the same mind that was in Christ. Que tuvieran la misma mente que Jesús tenía. And we'll discuss what this mindset was here in a moment. Y vamos a discutir este sentido que él tenía. But again, it's all about humility and love. Y una vez más se trata de humildad y amor. Now, one morning, Una mañana, two brothers were arguing over who should get the first pancake for breakfast. where's this at? It's right there, the first. Oh, okay. Una mañana dos hermanos discutían sobre quién debía comerse el primer panqué en el desayuno. Their mother asked the boys, Y su madre les preguntó a los chicos, what would Jesus do if he were here? ¿qué haría Jesús si estuviera aquí? And so the older boy answered somewhat grumpily that Jesus would let his brother have the first pancake. El niño mayor respondió algo malhumorado que Jesús dejaría que su hermano se comiera el primer panqueque. Then his face brightened, Entonces su rostro se iluminó and he pointed to his younger brother and said, you can be Jesus. Señaló a su hermano menor y dijo, tú puedes ser Jesús. That's just like people being people, right?
Humans being humans. But the point was, right? We've got to have humility. Let your brother have the pancake first. Que tú debes dejar que tu hermano tome el primer panqueque. But then, of course, the brother turns around and says, well, then you be Jesus and give it to me. Y entonces él salió con la idea de que le dijo que él fuera Jesús y que le diera el panqueque a él. Here's a discussion starter this morning. Aquí está la discusión que empezó esta mañana. And it's called unselfish acts. Y es actos Unselfish. selfish. It'd be right there. Unselfish acts. Actos desinteresados. Here's the question, if you would like to answer. What is the most unselfish act that you have ever witnessed? ¿Cuál es el acto más altruista que has presenciado? In your minds are the most unselfish act. ¿O cuál es el acto más desinteresado que has presenciado? Isaiah. Yeah, and you can definitely see that humility in children at times. You gotta say the at times. But sometimes they can be very selfish too. But sometimes you'll see those acts, of showing humility, right? They'll share their potato chips or they'll share their food with another person, that might not have, So sometimes you'll see that. Isaiah estaba contestando que él ha mirado a los niños ser desinteresados en las cosas que les gusta compartirlas a veces. Anybody else like to share? Unselfish act? Go ahead. Uh-huh. True. That's very true. And they'll usually mimic or they copy what the parent does. So if the parent is showing unselfishness, they'll want to show the same. Very true. Excellent point. Otra respuesta es que muchas veces los padres son los que le enseñan a los niños cómo actuar y muchas veces los padres les pueden enseñar desinterés o interés. How many of you have read the book, The Cross and the Switchblade, or even watched the movie, The Cross and the Switchblade, David Wilkerson's story? I just think in my mind, that portion of the story when David Wilkerson was ministering on the streets, and he's one of the gangbanger guys, but he's homeless pretty much. He keeps focusing on David Wilkerson's nice shoes. It's like he keeps looking at the shoes, man. It's so easy for you to talk, look at those nice shoes you're in, right? And so in the course of the story, David Wilkerson takes his shoes off and gives them to him and ends up walking, the streets barefooted. That's a selfless act. I don't know if you want to try to say that. El pastor tuvo una conversación con David Wilkerson donde él dijo que en Nueva York había un pandillero y que cuando estaba hablando con él, el pandillero se le quedaba mirando a los pies, a los zapatos, y que le dijo que era muy fácil hablar de cosas cuando mira los zapatos bonitos que tienes y que David Wilkerson se los dio. Y David Wilkerson estaba caminando en las calles de Nueva York sin zapatos. It's a neat story. Son historias muy bonitas. That young man would eventually give their life to Christ as a response, if you will. Y la respuesta de ese muchacho en el futuro fue que él aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. And so it's being selfless. It's a beautiful thing. Eso se trata, ser desinteresado. Amen. Amen. Now, when we think about these selfless acts, y cuando tú estás actuar en de esta forma desinteresadamente, these are the very things that you and I are called to do as Christ's representatives. Esto es lo que somos llamados a hacer
cuando nosotros somos representadores de Jesús. Becoming a Christian means dying to self. Ah, ah, venir a Cristo es muriéndose tu cuerpo viejo. Paul would say in Galatians 3, Pablo dijo en Galatas 3, actually Galatians 2, sorry. Galatas 2, He would say, my old self has been crucified with Christ. el viejo yo se ha sido crucificado con Jesús. It's no longer I who lives, Ya no soy yo el que vive, but it's Christ that lives in me. pero es Cristo quien vive en mí. And this is the reality of you and me taking up our cross daily. Y eso se trata de nosotros tomar nuestra cruz diariamente. But when we're honest, Pero cuando somos honestos, the process of selflessly serving God this way isn't always easy. The process of serving God this way el proceso de servir a Dios de esta forma isn't always easy. no es muy fácil. Sometimes we struggle with our own flesh, Muchas veces batallamos con nuestra propia carne and it's hard to die. y es muy difícil que muera. I remember Carter Conlon, one of the pastors there at Times Square Church, Un pastor allá cuando iba a la escuela de estudios, el pastor, he would try to describe how the flesh doesn't die right away. él estaba tratando de explicar cómo la carne no muere muy pronto. And he would use the illustration of an old cowboy movie. Y él estaba poniendo la ilustración de una película de vaqueros. You ever seen they get shot and they keep fighting and they keep falling and tables are breaking, they get up and more punches, and all the while they're supposedly dying, right? En las películas cuando un vaquero le disparan y él se cae y se levanta y sigue peleando, tirando y peleando y se cae pero no se muere. Right? Or they fall off the stairs, they land on the ground, they get up, they fall on the table. They take forever to die. Se caen de el segundo piso al suelo, se caen en las mesas, pero toma mucho tiempo para morirse. The flesh doesn't die easy. La carne no se muere fácil. And so the reality of living that selfless life isn't always an easy thing. However, it's possible with God's help. La realidad en vivir una vida sin egoísmo no es fácil, pero con Jesús todo es posible. Now here in Philippians chapter 2, Aquí en Filipenses capítulo 2, we have one of the most well-known passages of Scripture. conocemos una de las mejores pasajes conocidos en la Biblia. And it's actually verses 6 through 11. Y es actualmente los versículos desde el 6 al 11. And it's called the Hymn of Christ. Y es llamado el himno de Cristo. And what this shows you and me Y esto nos enseña a usted y a mí is that what Jesus did for you and me lo que hizo Jesús para usted y para mí in regards to becoming a human being, humiliating himself, en cómo Él se humilló a convertirse en un ser humano, humbling himself. Humillándose Él mismo. Because Jesus did that, we need to imitate Christ. Porque Jesús hizo eso, nosotros debemos de imitar a Cristo. You see, when we imitate Jesus, we will be a humble people. Cuando nosotros imitamos a Jesús, nosotros vamos a convertirnos en gente humilde. And so part number 1 of our lesson this morning is focus on others. Parte número 1 de esta lección es centrémonos en los demás. And then our subpoint is vertical and horizontal connections. Conexiones verticales y horizontales. Now, vertical means up and down, right? Vertical significa de arriba para abajo. Horizontal is side by side, right? Horizontal de lado a lado. And so maybe you've heard that the definition of joy and how it's taught to children. Ustedes han oído la definición de gozo, cómo se les enseña a los niños. Joy is putting Jesus first.
El gozo es poner a Jesús primero, others second, a los demás en segundo and yourself last. y a usted mismo al último. What do y'all think about that? That's joy. ¿Qué piensan sobre eso? Again, it's putting Jesus first, Es poner a Cristo primero, others second, a otros en segundo and ourselves last. y a nosotros mismos al último. Usually that's flipped around a little bit, but we're not going to focus on that right now. Usualmente es muy contrario, pero no nos vamos a enfocar en eso. In other words, it's Jesus, others, you. En otras palabras, es Jesús, otros y luego tú. Now, in English, the first letters of those words, Jesus, others, and you, spells joy. Uh, In Spanish, Jesus, otros, and tú spells yut, right? Jut or jot, right? So, but anyways, if you get that in the English, the joy, Jesus, others, you, that's pretty good. Esas palabras en inglés, cuando se juntan, hacen la palabra gozo. And so before Paul focuses on them being selfless, Y aquí Pablo, antes de que se enfocara en ellos en ser no egoístas, he would say, you're going to give me joy if you focus on others instead of yourselves. les decía que él se iba a gozar mucho en ellos si ellos se enfocaban en otras personas. Look at Philippians 2, verses 1 and 2. Vamos a mirar a Filipenses 2, del 1 al 2. Does anybody want to read those verses, verses 1 and 2? ¿Quién quiere leer esos versículos? Now, here Paul is expressing his heart towards these Philippians. Aquí Pablo se estaba expresando con los filipenses. And what he is describing, that it would bring him joy Aquí lo que está describiendo es que a él iba a traer alegría, gozo, if they were like-minded in the sense of esteeming each other. que él, si él pudiera ver que ellos estimaban el uno al otro. Now, what we see in these verses are some of the reasons as to how they have experienced God's blessings. Aquí estaban describiendo cómo ellos estaban experimentando las bendiciones de Dios. Number one, Número 1, Jesus provides encouragement and comfort to those that belong to him. Jesús brinda aliento a quienes le pertenecen. And because of this, they're encouraged. Y por esa forma les da ánimo. Secondly, Jesus' love brings comfort. El amor de Jesús brinda consuelo. Listen, we're Christians. Escuchen, nosotros somos cristianos. Thirdly, the Holy Spirit brings fellowship and unity to God's people. Tercero, el Espíritu Santo trae comunión y unidad al pueblo de Dios. And God's people, lastly, have tender and merciful hearts. Y la última, el pueblo de Dios tiene un corazón tierno y misericordioso. Look at verse 1 again. Vamos a mirar el versículo 1 una vez más. He says, if there's any encouragement in Christ, any comfort of love, any fellowship of the Spirit, if any compassion and mercy. These are 4 things we have. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún efecto entrañable. This is what we have as Christians. Esto es lo que tenemos como cristianos. And what Paul is doing is he's reminding them of this to motivate them. Y esto Pablo se los está recordando para motivarlos. If they had gained anything from Jesus' sacrifice, Si ellos hubieran agarrado algo del sacrificio de Jesús, then they should be willing to sacrifice themselves for others. Ellos deberían de poder sacrificarse ellos mismos por otros. And so that's why he would say, fulfill my joy. Y por eso les estaba diciendo que llenaran su gozo And be like-minded. y que fueran sin mente. In other words, we are to be, as a church, as believers,
Nosotros tenemos que ser una iglesia de creyentes Like when it says like-mindedness, de una misma mente. it's like an orchestra Es como una orquesta that has many different instruments. que tiene muchos instrumentos They play different parts of the one composition, que juegan muchas partes en la composición and they're all under the direction of the one conductor. y están todos abajo de la dirección de un conductor. Every one of us has a unique place in the body, Todos tenemos un lugar en el cuerpo, but we are all one. pero todos somos uno. And as we do our part in our service to God, Y mientras nosotros hagamos nuestra parte en el cuerpo de Jesús, all of those differences and the blending of those differences is going to create music. y todas esas diferentes partes que hacen todo en unidad van a ser música. We all have a part. Todos tenemos una parte. We're not all the same instrument, No todos tenemos el mismo instrumento, but it's the conductor that determines when that person or that group or that instrument sounds. pero es el papel del instructor de cuándo ese instrumento o parte va a tocar And it makes beautiful music. y hace música muy bonita. Amen. There are times when the drummers stop and the flutes keep on playing. Hay tiempos donde la batería, el tambor deja de sonar y otro instrumento sigue. Then they all come in together, and then certain ones stop. You've all been to a concert this way, I'm sure. Y ustedes han visto esto en los grupos cuando tocan. And that's why you and I as Christians need not looking at the left or to the right comparing ourselves. Y por eso nosotros no debemos de estar mirándonos al uno al otro de qué es lo que están haciendo ellos. Isn't that true? Es verdad. We all have a unique place. Nosotros todos tenemos un lugar único. It's your place. Es tu lugar. You don't need to be somebody else. No necesitas ser otro. Amen. And all that we do together will bring glory to God. Y todo lo que hacemos juntos va a traer la gloria a Dios. You see, you and I as believers, Usted y yo como creyentes we can't separate our relationship with God no podemos estar separados de Dios from our relationship to others. por la relación con otros. It's working both ways. Está trabajando de las dos formas, Vertically vertical and horizontally. y horizontal. Our relationship with God is going to impact others. Nuestra relación con Dios va a impactar a otros. Amen. Amén. Praise the Lord. Now, the next part is from selfish to selfless. La siguiente es de egoísta a altruista. Look at verses 3 and 4. Vamos a ver los versículos 3 y 4. Now, again, it's not an easy message. No es un mensaje muy fácil. When you're talking about unity and selflessness, it irks the flesh. Cuando estamos hablando de unidad y de desinteresado, Now, in the Roman culture, en la cultura Roma, what's interesting was competition for honor lo que era interesante era la competición por honor. was very heavy in that society. Era muy pesada en esa sociedad. So if you're living in a society where you're taught you need to compete with others and you need to push them down to get to a position that's higher, right? Cuando ellos competían por una posición más alta, This competitive spirit is ingrained in the culture. esa competitividad estaba engranada en esa cultura. And so it's contradictory to be a Christian in that culture. Y eso ponía lo contrario a ser un cristiano. Can you imagine hearing Jesus' words? ¿Pueden imaginarse ustedes escuchar las palabras de Jesús? Don't go for the high seat when you come into the room. Don't go to the high seat. Go to the lowest place first. Cuando él le decía, no busques el asiento enfrente, busca el asiento de atrás. Right? And so he says, because if you go and sit up there in the high place,
and you're not supposed to be there, they're going to have to take you from that place and put you to a lower place. Porque si te sientas en el lugar de enfrente por la gente importante y no debes de estar ahí, te van a levantar enfrente de la gente y te van a llevar para atrás. That would be humiliating. Y va a ser humillante. Instead, he says, go to the low place. Siéntate atrás. And the one that invited you will see you're there, and they'll come and get you from the low place and take you to the higher place. Y la persona que te invitó te va a ver y te va a decir que te sientes enfrente. And then you receive praise of those that are seeing, whoa, that person is important. Y la gente se va a dar cuenta que tú eres una persona importante. But when there's a competitive spirit, Pero cuando hay un espíritu competitivo, we think we should be up there at the top all the time, right? nosotros pensamos que debemos estar enfrente todo el tiempo. Look at verses 3 and 4. Vamos a ver los versículos 3 y 4. Does anybody want to read those two verses, 3 and 4? Sister Dorothy, I think you're in chapter 1. Go to chapter 2. You're okay. It was good. You read it perfect. Wow, these are two powerful verses. Estos son dos versículos muy fuertes. You'll notice in verse 3, Si se dan cuenta en el versículo 3, he tells you and me, let nothing be done out of strife or conceit. no hagas nada por egoísmo o vanidad. Or in other words, don't be selfish. En otras palabras, no seas egoísta. But he says there, in humility, Pero dice que en vez de hazlo en humildad. he says, let each esteem the other better than himself. That's number 2. The second part of verse 3. Oh. Con humildad, consideren a los demás más bien. Now imagine this. Imagínense en eso. That means we treat everybody as better than ourselves. Nosotros debemos de tratar a los demás mejores que a nosotros. And if this verse being true, Y si este versículo siendo cierto, that means that person that comes into the church that we don't necessarily agree with all the time, esa persona que viene a la iglesia y que nosotros no le damos la razón todo el tiempo, we treat them as better than ourselves. los debemos de tratar mejores que a nosotros mismos. Is that easy? ¿Eso es fácil? It's not always easy, but we're called to do this. No es fácil, pero a eso somos o fuimos llamados. And so Paul is describing for you and me how we get from the place of selfishness to selflessness. Y aquí Pablo nos explica cómo estamos en el lugar del egoísmo a convertirnos en alguien sin egoísmo. There's 4 things that we see here. Hay 4 cosas que podemos ver aquí. Number 1, Número 1, Paul is telling the Philippians, don't be selfish. Pablo le está diciendo a los filipenses que no sean egoístas. Now, it would be assumed Nos podemos asumir there must have been some selfishness in the Philippian church for him to say this. que a lo mejor en la iglesia de los filipenses había algo de egoísmo. You see, when you have human beings gathering together, you're going to have some selfishness in that group. Cuando nosotros tenemos a seres humanos juntándose juntos, va a haber algo de egoísmo. But as Christians, we need to learn to not be selfish. Pero como cristianos debemos de aprender a no ser egoístas. Secondly, what he tells them is don't try to impress others. Segundo, no trates de impresionar a otros. And what's interesting is these words in the Greek are only used here in the Bible. Y estas palabras solamente son usadas aquí en la Biblia. In other words, don't try to pursue empty
temporary things here in this side so as to be selfish. En otras palabras, la búsqueda de una gloria temporal y vacía, conformarse a recibir el crédito ahora. If somebody isn't giving us the attention we want, remember, this world isn't your home. Si alguien no te da lo que tú estás esperando, acuérdate que este no es tu hogar. Next, he would say, be humble, El siguiente es sean humildes or live in humility, o vivir en humildad, regarding others as better than yourself. en acuerdo a tratar a los demás mejores que a ti mismo. You know, this is having a heart of a servant. Esto es el corazón de un sirviente. You see, the servant was always lower than the master, right? El sirviente todo el tiempo ha sido menor que Than the master. el maestro. And in reality, we need to understand we are servants of the Lord. Pero sin embargo nosotros debemos de saber que nosotros somos sirvientes del Señor. And when we see ourselves this way, it'll be a little easier to esteem them better than us. Y cuando nos miramos de esta forma es más fácil aprender a ser humildes hacia otras personas. Now, this is backwards in regards to the world. Esto es lo reversible a comparación a las cosas del mundo. In the world, people like people coming and bowing down before them. En el mundo a la gente le gusta que vengan y se hinquen enfrente de ellos. But in Christianity, it's different. Pero en la cristianidad es muy diferente. And we need to esteem the other as better than ourselves. Nosotros debemos de estimar a los demás mejor que a uno mismo. Being a servant. Ser un sirviente. That's being humble. Eso es ser humilde. And so it's interesting that it's God that chooses, it's God that lifts up, and it's God that gives grace to those that are lowly. So again, it's God that chooses. Es Dios el quien escoge It's God that lifts up. y es Dios el que levanta And it's God that gives grace to the lowly. y es Dios quien da gracia al abandonado, solo. Listen, in what's happening sometimes, even in the church world, Lo que pasa algunas veces también aquí en las iglesias is people are just trying to strive to climb the ladder of success all on their own anymore. hay mucha gente que están tratando de subirse a posiciones muy altas por sí mismos. And so if they strive to get a particular degree or amount of education, then you better pay me X and Y, or you better put me in this position. Alguien se trata de levantarse, muchos te dicen, no, me tienes que pagar esto o aquello. And it's rare Y es muy raro to see the person, even though they can be highly educated, mirar una persona, aunque puedan venir a ser muy educados, where they say, Lord, here am I, send me. o decir, Señor, aquí estoy yo, mándame a mí. Wherever you send me, I will go. Donde me mandes, yo iré. To a place of big influence or no influence. A un lugar de mucha influencia o a un lugar de no influencia. To serve the Lord in a big city or in a very small town. ¿Es servir al Señor en una ciudad grande o servir al Señor en un pueblo chico? To serve the Lord whether I have a large budget or no budget. A servir al Señor cuando tengo una abundancia de dinero o no abundancia de dinero. It's rare to see that kind anymore. Es muy raro mirar esa clase de gente. And the last thing is we need to take an interest in others. Debemos tomar el interés de otros. Be aware of others. Preocúpate por otros. Check on them. Chequéalos. Help them if they need help. Ayúdalos si necesitan But- ayuda. Be aware of others. Pero ponte a cuidar a los demás. Now, all of this helps to lead us away from selfishness.
Todo esto nos ayuda a alejarnos del egoísmo. Now, let's look at the greatest example of humility. Vamos a mirar ahora el más grande ejemplo de humildad. What we see first, or in the second part, is follow Jesus' example. Parte número 2, sigamos el ejemplo de Jesús. And so let's look first at Jesus' humility. Vamos a mirar la parte de la humildad de Jesús. And this is where we see this hymn of Christ in verses 6 through 11. Y aquí es donde miramos el himno de Cristo en los versículos del 6 al 11. Look at Philippians, the first part is chapter 2, verses 5 through 8. Primera parte es Filipenses 2 del 6 al 8. Does anybody want to read verses 5 through 8? ¿Alguien quiere leer los versículos del 5 al 8? Now, these words are filled with a lot of Christological theology. Estas palabras se están convertidas en cristalizadamente en teologías. Now, our focus this morning is not so much on the reality of what Christ did, Esto no está enfocado en la realidad de lo que Cristo hizo. it's going to be more so on how we need to follow that example. Va a ser más en cómo nosotros debemos de seguir ese ejemplo. But what we see Paul doing here is he's describing Christ's humility. Y lo que miramos aquí a Pablo describiendo es la humildad de Cristo. And what he says is, I want you to follow his example. Y cuando Él les dice, yo quiero que ustedes sigan su ejemplo, We need to show Christ-like humility. nosotros debemos de demostrar la humildad de Cristo. And this should happen in every area of our lives. Y esto debe de pasar en todas en parte de nuestras vidas. Not just in church, No simplemente en la iglesia, but in our homes, pero en nuestros hogares, on the job, en el trabajo, when we're here or there. cuando estamos aquí o allá. We need to imitate Christ Necesitamos de imitar a Cristo in his life, death, resurrection. en su vida, muerte y resurrección. And so here in chapter 2, verse 5, Aquí en capítulo 2, versículo 5, Paul says, let this mind be also in you. que vives esta vida como Cristo. Now, what Paul is saying here Lo que Pablo está diciendo aquí, is I want you to have the same mindset of Jesus Christ. que todos tuvieran la misma mente que Cristo tuvo. So then in verses 6 through 8, Y los versículos del 6 al 8, we see Christ's humility. miramos la humildad de Cristo. Well, what is that, Pastor? ¿Qué es eso, pastor? Well, think about it. Piensen, Jesus Christ is God. Jesucristo es Dios. He's the creator. Él es el creador. It says nothing that was made without him. Todo lo que fue hecho no fue hecho sin Él. He's God. Él es Dios. And yet God Almighty would humble himself and become a human being. Y sin embargo, el Dios Todopoderoso se humilló para hacerse humano. God, the creator of everything, El Dios creador de todo, putting on human flesh, que se puso un cuerpo de carne, is humbling. es humilde. You'll get that? You Ustedes agarran la onda. God can do anything, Dios puede hacer todo, but a human being can't. pero un ser humano no. God doesn't need food to be sustained. He doesn't get hungry. Dios no necesita la comida porque a Él no le da hambre, But a human being does. pero un ser humano sí. That's why Jesus got hungry. Por eso Jesús tuvo hambre. God doesn't get tired, Dios no se cansa, but a human being does. pero un ser humano sí. Amen. Follow what we're saying here. Síganme en lo que estamos diciendo aquí. For God, who is limitless, Para Dios que no tiene limitación, would limit himself by becoming a human being. se limitó para
volverse a un ser humano. Stop and think about how much God loves you. Pónganse a pensar qué tanto los ama Dios, That he would willingly take on human form. que Él a sí mismo se hizo un ser humano. He lowered himself. Se He humbled himself se puso muy abajo a Él a sí mismo. to be born a baby. Él se humilló a sí mismo para nacer como un bebé. This is all describing the incarnation. Esto todo lo describe como la encarnación. And so he would take on the essence and nature of a human being. Él iba a empezar desde la esencia Now, of a human. de un ser humano. But listen to this. Escuchen esto. He never ceased being God. Él nunca paró de ser Dios. He was always God. Él todo el tiempo ha sido Dios. But what he did was he voluntarily set aside his privileges of deity. Pero puso todos sus privilegios a un lado de la Of deity. Identidad. And what he did was he left the highest place, Y lo que hizo es que él dejó ese lugar más alto, being God, siendo Dios, and went and assumed the lowest place. y se hizo y agarró el lugar más bajo. He was even treated as the lowest of the low. Él fue tratado como uno de los bajos más bajos, So much so they crucified him on a cross. tanto que lo crucificaron en una cruz. And so what we see here is Christ's humility. Y aquí lo que miramos es la humildad de Cristo. God becoming a human, Dios haciéndose humano. ultimately dying on a cross as a criminal. Y por último muriendo en la cruz como un criminal. And what we see in Christ is the example of selflessness. Y lo que miramos aquí es el ejemplo de no egoísmo, Of humility, de humildad, of being humble. de ser humilde. And he did all of this because he loves us. Y hizo todo esto porque Él nos amó. And so Paul would Nos say, let ama. this mind be also in you, which was in Christ Jesus. Y Pablo aquí él quiere que nosotros tengamos esa mente que Cristo tenía. God help us to walk in humility, Que Dios nos ayude a caminar en humildad, to stay humble. para ser humildes, You see, to be Christ-like para ser como Cristo. is more than just accepting Jesus' teachings. Es más que aceptar a las enseñanzas de Jesús. It's also being motivated by Christ-like actions. Y es también ser motivados para hacer cosas, acciones como las que hizo Jesús. Now let's look at Jesus' exaltation. Vamos a mirar la exaltación de Jesús. First we saw his humility. Primero miramos la humildad, Let's look at his exaltation. ahora vamos a mirar la exaltación de Jesús. Verses 9 through 11. Vamos a mirar el versículo 2 del 9 al 11. Now, this hymn of Christ, verses 6 through 11, Este himno de Cristo del 6 al 11 is very theological, as I said. es muy teológico, como dijo. But Paul's message to you and me is be like Jesus. Pero el mensaje de Pablo es que seamos como Jesús. Even though he was God, he humbled himself. Aunque Él sea Dios, Él se humilló a sí mismo. And one day he will receive all the glory he deserves. Y un día Él va a recibir toda la gloria que Él se merece. It's in the place of humility that a person can be lifted up. Es en el lugar de humillación donde la gente es levantada. Have you ever prayed that prayer? God, use me. ¿Cuántos de ustedes han hecho esta oración de que úsame, I Señor? want to be a vessel for your use. Yo quiero ser un vaso para tu ayuda. And then God begins to take us down the valley of humility. Y Dios nos empieza a
a llevar al valle de la humildad. The more you're used of God, Entre más seas usado por Dios, the smaller you're going to become. lo más chiquito que te vas a hacer. I'm going to say that again. The more that you are used of God, Lo más que seas usado por Dios, the smaller you are going to become. vas a convertirte más pequeño And the bigger God becomes in your life. y más grande viene Dios es en tu vida. Look at verses 9 through 11. Jesus' exaltation. Vamos a ver aquí los versículos del 9 al 11, la exaltación de Dios. Does anybody want to read those verses, 9 through 11? Amen. Here we see the exaltation of Jesus. Aquí miramos la exaltación de Jesús. Now, throughout Scripture, we see how God lowers the proud, brings down the proud, En toda la Biblia miramos cómo Él trae a la gente, baja a la gente con el orgullo. and then you also see the exaltation of the humble. Y también miramos cómo trae la exhortación de los humildes. And this is what we're seeing here in these verses. Y aquí es lo que estamos mirando en nuestros versículos. Jesus humbled himself in becoming a man. Jesús se hizo humilde a sí mismo para hacerse hombre. But in letting go of his divinity for a season, Y al dejar su divinidad como Dios para hacerse ser humano, then God would exalt him. Dios lo iba a exaltar. Now, he was submitting himself to God, Él se estaba sometiendo a Dios. and he would be exalted to the highest place of honor and given a name to match that position. Y él fue exaltado y se le dio ese nombre de exaltación. Again, has given him the name which is above every name. Él le fue dado ese nombre que está arriba de todo nombre. See, when we understand this place of humility, Cuando nosotros entendemos este lugar de humildad, this is the place where God can use us for his glory. este es el lugar donde Él nos puede usar para su gloria. Because when we're humble, we acknowledge God, it's because of you. Porque cuando nosotros nos humillamos, es para Dios. All glory to God. Toda la gloria para Dios. We don't touch the glory. Amen. No tentamos la gloria. We give it all to him. Nosotros se la damos a Él. And so Jesus, in his place of humility, would be brought to this place of exaltation. Y Jesús en este lugar de humildad lo subieron a este lugar. I mean, he would ultimately be humiliated on the cross, Él fue humillado en la cruz, but it would bring him to that place of exaltation. pero lo iban a llevar a ese lugar de exaltación. Now, like I said before, this isn't easy to the flesh. Como les dije desde el principio, esto no es fácil para la carne. What we're talking about today in regards to walking in humility is not an easy lesson. Cuando les estamos diciendo que debemos de caminar en humildad, no es un camino fácil. But listen, as you and I remain faithful to Jesus, Pero si usted y yo nos mantenemos fieles a Jesús, as we walk humbly with our God, cuando nosotros caminamos humildemente con Dios, we will share in his glory one day. nosotros vamos a compartir esa gloria algún día. It says this in Revelation 3:21. Esto se dice en Revelación 3:21. It says, "Those who are victorious Esos que son victoriosos will sit with me on my throne, se sentarán conmigo en mi trono, just as I was victorious así como yo fui victorioso and sat with my Father on his throne." cuando me senté con mi Padre en su trono. Now, lastly, let's look at how this applies to you and me. Vamos a mirar cómo esto se aplica a usted y a mí. Part number 3 is be an example. Parte número 3, sea un ejemplo. First, we see show the results of your salvation. Demuestren los resultados de su salvación. Look at chapter 2, verses 12 and 13. Vamos a mirar aquí los versículos 12 al 13. Does anybody want to read these verses? These verses have been memorized by many. Estos versículos han sido memorizados
por muchos. They're beautiful verses. Son versículos muy hermosos. God is the one working in us. Dios es el que está trabajando en nosotros. By God's grace, He's working in all of us. Por la gracia de Dios, Él está trabajando en nosotros. It's like that little children's song, He's still working on me. Como Amen. esa canción de niños que Él todavía está trabajando en mí. And so what we see in Jesus is the example of selfless obedience. Lo que miramos en Jesús es esa obediencia sin egoísmo. And you and I are also to be examples to others. Y nosotros, como Él, debemos ser ejemplos para otros. That's why Paul would say, work out your own salvation with fear and trembling. Por eso Pablo les decía que trabajaran su salvación sin miedo. Now, what's interesting with this verse, Lo interesante de este versículo, sometimes some have used it to say we need to work out our salvation in the sense we have to work to be saved. muchos tomaron este ejemplo de que debemos de trabajar por nuestra salvación, But that's not the case. pero no es el caso. We're saved by grace through faith. Nosotros somos salvos por gracia por medio de la fe. We're justified by faith. Somos justificados por la fe. We have nothing to do with that. Nosotros no tenemos que ver nada con eso. It's what Christ has done for us, and we rest in the finished work. Eso es lo que hizo Jesús cuando Él acabó su trabajo. And so we can't necessarily work out our salvation. No necesariamente debemos de trabajar en nuestra salvación. And the New Living Translation, I think, brings out the actual interpretation of these verses. En la nueva traducción explica lo que está traduciendo estas palabras. Like in the Old King James, it says, work out your salvation with fear and trembling. Como en la Reina Valera dice que trabaja tu salvación With fear and trembling. con miedo y temblor. But I want you to hear it from the New Living Translation. Pero quiero que lo oigan en la nueva traducción. And it says it this way. Y lo dice de esta forma. Work hard to show the results of your salvation. Que trabajes duro en el resultado de tu salvación. In other words, listen. En otras palabras, escuchen. Serving God, Sirviendo a Dios, being saved by grace through faith, siendo salvos por la gracia por medio de la fe. is going to result in good works. El resultado va a ser de buenas obras. It's the byproduct of our service with God. Es el resultado del producto de tus trabajos. Because we're saved, Porque somos salvos, there is going to be works. por eso va a haber trabajos. And so we can work hard to show the results of our salvation. Y por eso se dice que nosotros podemos trabajar fuerte como el resultado de nuestra salvación. In other words, they're not to work for their salvation. En otras palabras, no tienes que trabajar por tu salvación. What Paul wanted them to understand is that they're already saved. Lo que Pablo estaba diciéndoles que ellos ya eran salvos. And because we're saved, we should work hard to show people how saved we are. Y porque ya somos salvos, debemos de trabajar duro en demostrarle a la gente por qué somos salvos. In other words, there's a human side to our salvation. En otras palabras, hay un lado del ser humano de salvación. Look at verse 13. Vamos a mirar el versículo 13. It says, God is working in you both to will and to do of his good pleasure. Pues Dios es tu salvación con temor y temblor. In other words, God is at work in our lives, En otra forma, Dios está trabajando en nuestras vidas, changing us into his likeness. cambiándonos a sí mismo. And as we become more like Jesus, Y mientras nosotros nos convertimos más
en Cristo, en Jesús, it's going to be reflected in our lives, va a ser reflejado en nuestras in vidas. how we carry ourselves. Cómo nos comportamos nosotros We're going to mismos. look more and more like Jesus. Vamos a parecernos más y más a Jesús. We'll act more like him. Vamos a actuar más como Jesús. And that is the working out of our salvation. Y eso es lo que el resultado de nuestra salvación. Listen, there's no greater witness than a changed life. No hay mejor testimonio de una vida cambiada. And so then lastly, this morning, Por último, we should shine like bright lights. ay, That last part. Shine like bright lights. resplandezcan como luminares. Look at verses 14 through 16. Vamos a mirar los versículos 14 al 16. Now, we need to understand our Christ likeness is on display. Nosotros debemos de entender que nosotros parecernos a Cristo está en la lámpara. And a lot of times, that display of Christ likeness Y muchas veces esa forma en nosotros parecernos a Él, is sometimes seen in how we talk. a veces se traduce en cómo hablamos. Amen. Amén. The Bible says, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. La abundancia de nuestro corazón es lo que la boca habla. So there is a connection between our witness as Christians Es una conexión de testigos como cristianos and our words that come out of our mouths. y no las palabras que salen de la boca de uno. Does anybody want to read verses 14 through 16? ¿Alguien quiere leer los versículos del 14 al 16? Now, here Paul is saying it very clearly, isn't he? Aquí Pablo lo está diciendo muy claramente. You should be taking on the example of Jesus. Nosotros debemos de tomar el ejemplo de Jesús. We as Christians should be doing the same. Como cristianos debemos hacer lo mismo. So he says, in regards to what comes out of our mouths, Como por ejemplo, ¿qué es lo que sale de nuestras bocas? is that we should do everything without murmuring or complaining. Debemos hacer todo sin murmurar o de quejarte It also would bring out arguing. o sin discutir. Now, we need to be careful what we allow into our lives and how we talk. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo hablamos. If we want to know where we are in the Lord, we just need to stop and listen to ourselves for a little while. Si nosotros queremos saber cómo estamos con Jesús, debemos de pararnos y escucharnos a sí mismos. If there's bitterness in the heart, it's going to come out. Si hay amargura en nuestros corazones, es lo que va a salir en la boca. If there's hate in our hearts, it's going to come out. Si hay odio en nuestros corazones, va a salir. If there's lust in our hearts, it'll come out. Si hay deseo en nuestros corazones, va a salir. What's interesting, sometimes we just need to watch who we tend to hang around with for a little while. Y es por eso que debemos tener cuidado con quién nos juntamos. Because birds of a feather flock together, don't they? In other words, think about it. If we're angry in heart, we tend to find commonality with other people that are angry. Si no, hay enojo en nuestros corazones, nosotros tratamos de juntarnos con gente que tiene enojo en sus corazones. Bitter people hang around with bitter people. Gente amargada se junta con gente amargada. And if you listen on their conversations, you hear the bitterness, just complaining, and they're destroying with their words, right? Y si te pones a poner atención, vas a oír quejas y quejas. And so Paul would say, do everything that you do without complaining and arguing. Y Pablo les está diciendo que hagan todo sin quejarse de nada. When negative talk becomes a habit, Cuando tú estás hablando negativamente y lo haces when it becomes a habit, cuando se hace algo regular, then negative behavior will be the result.
Entonces, Behavior, actions, negative actions. las cosas negativas, acciones negativas, ¿no? Think about it. Piensen. What we allow into our hearts in regards to negativity can begin to affect our atmosphere. Cuando nosotros estamos y estas acciones negativamente van a causar una negatividad en la hemisferia. That's all we see is negativity. Es todo lo que miramos, That's all we hear is negativity. cosas negativas. That's all we talk about is Es negativity. todo lo que oímos, es todo lo que hablamos. On the flip side, Y si lo volteas, if you fill yourself with positivity, si tú te conformas con la positividad and we learn to see the good instead of focus on the bad. y aprendemos a mirar lo bueno en vez de enfocarse en lo malo, We hear words and we learn to chew the meat and spit out the bones. nosotros aprendemos a comer la carne y a escupir los huesos. That will also affect your atmosphere. Eso también va a afectar el hemisferio. So we should fill our hearts, our minds, our associations with that which is positive. Nosotros debemos de llenar nuestros corazones con estas cosas positivas. Amen. Amén. And so we should pursue unity. Nosotros debemos perseguir la unidad. We should pursue holy living Debemos de perseguir la vida santa, because we are shining like bright lights in a dark world. porque nosotros estamos resplandeciendo como lámparas en un mundo oscuro. Let's shine bright for Jesus. Vamos a iluminarnos como Jesús. Amen. Amén. Listen, people are looking at our lives. They are. Escuchen, la gente nos está mirando en nuestras vidas. And so let's shine bright for Jesus. Vamos a iluminar como Jesús. Paul was encouraging them, remain humble. Y Pablo nos está recordando en que debemos mantenernos Be like humildes, Jesus. ser como Jesús, Shine like bright lights. alumbrar como lámparas. Amen. Amén. And that's going to happen as we humble ourselves. Y eso va a pasar cuando nosotros nos humillamos nosotros mismos. Thank God he's a good God. Gracias a Dios que es un buen Dios. He's a faithful God. Es un Dios fiel. Now, let's finish this off with the ministry in action. Vamos a acabar esto con el ministerio en acción. Number one is ask God to show you how he has called you to serve your family, your church, and your community. Determine what steps you need to take to walk in obedience to God in fulfilling that calling. Pida a Dios que le muestre cómo ha llamado a servir a su familia, su iglesia y su comunidad. Determine qué pasos debe dar para caminar con obediencia a Dios y cumplir con ese llamado. God wants to show us. Dios nos quiere enseñar. Secondly, pray that God would strengthen and guide the leadership of your church. Número 2. Ore que Dios fortalezca y guíe al liderazgo de su iglesia. And then lastly, evaluate what motivates your service to God. Are you serving others with humility and love? Número 3. Evalúe qué motiva su servicio a Dios. ¿Está sirviendo a los demás con humildad y amor? Let's pray. Vamos a orar. Lord, we thank you so much for your faithfulness. We do ask, Lord, that you would cause, Lord, what we have studied this morning to impact our hearts. Lord, it's our desire to walk in humility. And we pray that, Lord Jesus, you would be seen in our lives. Lord, in those areas, Lord, where there is, Lord, that sense of pride or that sense of where we deserve or we should be treated a certain way, help us instead to learn to treat each other as better than ourselves. Help us to take on that role of the servant, to seek the low place. And Lord, trust you that, Lord, should there be a need to be exalted, you will exalt us in due time. And so we ask for your guidance. Help us to be like Jesus. And Lord, we thank you for all that you're going to do in Jesus' name. Amen. Amen. You should be in your Bibles in Jeremiah chapter 29. Estamos en Jeremías 29.
en la Biblia. And I want us to begin reading at verse 10. Vamos a empezar leyendo en versículo 10. And this is Jeremiah the prophet. Esto aquí son palabras de Jeremías el profeta. Jeremiah has written a letter Jeremías había escrito una carta to those that are in Babylon. a los cautivos en Babilonia. Look at verses 10 through 14. Queremos leer versículos 10 a 14. It says, "For thus says the Lord, when 70 years have been completed for Babylon, I will visit you and perform my good word toward you in causing you to return to this place." Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. "For I know the plans that I have for you, says the Lord, plans for peace and not for evil, to give you a future and a hope." Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. "Then you shall call upon me, and you shall come and pray to me, and I will listen to you." Entonces me invocaréis, vendréis y oiréis a mí, y yo os escucharé. "You shall seek me and find me, when you shall search for me with all of your heart." Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. "I will be found by you, says the Lord, and I will turn away your captivity, and gather you from all the nations, from all the places where I have driven you, says the Lord. And I will bring you back into the place from where I caused you to be carried away captive. Seré hallado por vosotros, dice Jehová. Haré volver a vuestros cautivos y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. And I want to read verse 13 again. Una vez más, versículo 13. And it says, "You shall seek me and find me, when you shall search for me with all of your heart." Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. And I want to speak with you a message entitled, "The Lord Will Be Found of You." Quiero hablar este mensaje con el título, El Señor será encontrado de ti. Let's pray. Lord, I ask that you would bless the preaching of your word this morning. I pray that, Lord, you would cause it to find fertile ground in our hearts, that it would bear fruit. And so I ask for your blessing in Jesus' name. And everyone said, Amen. Amen, amen. As I mentioned earlier, Como mencionaba, this portion of Scripture is actually a letter from Jeremiah. esta porción de escritura actualmente es una carta escribida de Jeremías. Jeremiah is a prophet of the Lord, Jeremías fue profeta del Señor and he had been prophesying there in Israel for many years. por muchos años. Jeremías había profetizado en Israel. He more specifically was prophesying from the land of Judah. Más específicamente, él hablaba de la tierra de Judá. And he had been warning the people that if they didn't repent of their idolatry, Él hablaba a la gente de tener cuidado y de arrepentirse de la idolatría, where they were serving other gods, donde ellos servían a otros dioses. if they didn't repent, Si no se arrepentían, then the Babylonians would come and destroy their city. el reino de Babilonia iba a venir a destruir la ciudad They would be taken captive. y los iba a llevar como cautivos. And so when Jeremiah wrote this letter, Entonces, cuando Jeremías escribió esta carta, many of them were already in Babylon. muchos ya estaban cautivos en Babilonia. Now, obviously, that means they didn't repent. Es obvio que no habían arrepentidos. They continued to serve other gods. Continuaron sirviendo otros dioses. And so they would be taken captive by the Babylonians. Entonces fueron llevados cautivos a Babilonia. And here, Jeremiah writes to them
to remind them of what's about to happen. Y aquí Jeremías estaba escribiéndoles para recordarles de lo que iba a pasar. There were some prophets there among them in Babylon Había algunos profetas entre ellos allí en who Babilonia claimed to speak for God but didn't. quien clamaban hablar por Dios, pero eran falsos. Some of them were saying, "You're going to be released soon." Algunos profetas declaraban que iban a ser libres prontamente. But Jeremiah's letter says otherwise. Pero la carta de Jeremías decía al contrario de eso. You can see the beginning of the letter, beginning at verses 4 through 9. En versículos 4 a 9 leemos el principio de esa carta. And he begins to tell them, "Get settled down there." Y él les decía, acomódense allí, You're not going to leave as fast as these false prophets are saying. porque van a habitar allí, no se van a ir como les están diciendo los profetas falsos. So he said, "Build your houses, Él les decía, edifican sus casas build allí, your gardens, sus jardines también, marry your sons and daughters, cásense los hijos y las have hijas, children, tengan hijos y hijas allí, settle down in Babylon." acomódense allí en Babilonia. And then in verse 10, Y luego en versículo 10, where we started this morning, donde empezábamos leyendo, he says that they're going to be there for 70 years. Jeremías les dijo que iban a estar ahí por 70 años. But in this word of the Lord, Pero en esta palabra que vino de Dios, he says after those 70 years that he's going to visit them. él dijo que después de 70 años Dios les iba a And visitar. God would cause them that are captive in Babylon to be able to return to Israel. Dios iba a permitir causar que los cautivos pudieran regresar a Israel. Let me tell you something this morning. Déjame compartir esto con usted esta mañana. God thinks good things about you. Dios tiene buenos pensamientos sobre ustedes. God has no desire for you to be in pain or to hurt. Dios no tiene ningún deseo que nosotros estemos en dolor o en tristeza. Now, don't misunderstand the statement. Ahora no malentiende estas palabras. I'm not saying you're not going to go through painful circumstances. Yo no estoy diciendo que nosotros no vamos a pasar por tiempos difíciles. But what I am saying is God, He feels it. He understands your pain. Yo estoy declarando que Dios entiende, Él siente nuestro dolor. And He desires the best for you and me. Y el Señor desea lo mejor para usted. The reason why they are in captivity La razón que ellos se encontraron en cautividad is because they have forsaken the living God. porque se alejaron del Dios vivo. And you can imagine how this has broken God's heart. Y podemos solamente imaginar cómo esto quebró el corazón de Dios. Of all people that should know God, it is Israel. De toda la gente que debían de conocer quién es Dios, fue Israel. God has been with them since Egypt, all the way through the whole Egyptian or the Exodus and so on and so forth. Dios estaba con Israel desde el tiempo de que estaban cautivos en Egipto y siguió estando con ellos. They've had a beautiful history with God. Ellos habían tenido una historia muy bella con Instead, Dios. they have turned away from the living God and have chosen to serve these idols, these gods that are not gods at all. Pero Israel decidió alejarse de Dios y servir a dioses falsos que no eran el Dios verdadero. The God who loved them, El Dios que les amaba, who has cared for them, que había tenido cuidado who has de ellos, blessed them. que había bendecidoles. And so God in His love Entonces Dios en su amor and in His mercy y en su misericordia would deal with their idolatry. trató con esa idolatría And so they would be taken captive. y fueron tomados cautivos. But the word of the Lord comes through Jeremiah telling them there is going to be a stopping point. Pero la palabra de Dios vino por medio de Jeremías diciéndoles que iba a venir el punto
de parar eso. It would be 70 years. Después de 70 años. And then Jeremiah reminds them of God's heart towards them. Y Jeremías le recordaba del corazón de Dios para ellos. But let me say this. Pero quiero decir esto. It's not only towards Israel. Ese corazón no es solamente para Israel, It's towards you and towards me. pero también para usted y para mí. And he says, I know the plans that I have for you. Y Dios dijo, yo conozco los planes que tengo para ti. Plans for peace and not for evil. Planes para paz y no para el mal. To give you a future and a hope. Para darles un futuro y una esperanza. These are this is God's heart for you and for me. Esto también es el corazón para usted y para mí. And if you and I will seek his face, Y si usted y yo buscamos el rostro de Dios and we will draw near to God, y nos acercamos a Dios, God says, I have plans for you. Dios declara, Él tiene buen pensamientos y planes para nosotros. And they're plans of peace and not of evil. Pensamientos de paz, no de mal. And I'm here to tell you this morning, this is the God that we serve. Y estoy aquí para declarar, este es el Dios que nosotros servimos. He's not out to get you. Él no está para destruirnos. He wants to make himself known to you and me. Él quiere hacerse conocido de nosotros. He wants to reveal his heart to you Él quiere revelar su corazón para nosotros. and show you his love. Y enseñarnos su amor. This is God. Este es Dios. You and I, under the new covenant, Usted y yo, bajo el nuevo pacto, can even understand this in a greater way. podemos aún entenderlo más bien en una manera más grande. Because we have been washed in the blood of Jesus Christ. Porque hemos sido lavados bajo la sangre de Jesucristo. We have become sons and daughters of God by Y faith. por fe nos hemos hecho hijos y hijas de Dios. By faith in Jesus Christ and what he did for us on the cross. Por fe en Cristo y en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. These words are towards these Jews that are in bondage, in captivity. Estas palabras vino a los israelitas que se encontraron en cautividad. But Jeremiah is reminding them of God's heart. Y Jeremías les recordaba del corazón de Dios para ellos. And he begins to show them in verse 12, you will call upon me. Versículo 12 dice, entonces me invocaréis. You will come and pray to me. Vendrás a mí y vas a orar a mí. And I will listen to you. Y yo voy a escucharte. But I really love verse 13. Me encanta versículo 13. Because it says, you shall seek me and find me Me buscarás y me hallarás, when you shall search for me with all of your heart. porque me buscarás de todo corazón. And I'm going to tell you this morning Estoy aquí para compartir esta mañana. that it doesn't matter where you are right now, No importa dónde te encuentras hoy, what you are going through. ni por lo que estás pasando. I don't know your circumstances. Yo no conozco cada I circunstancia. don't know the problem. Yo no conozco las problemas. But I do know what the word says. Pero yo sí sé lo que dice la palabra de And Dios. whatever situation you are in, Y en cualquier situación que usted está en, the prophet reminds us that if we will seek God, el profeta nos recuerda que si nosotros buscamos a Dios, if we will seek after him with all of our heart, si le buscamos de todo corazón, God will be found of us. Dios será hallado. Listen to me. Escúchame. When we talk about God, En hablar acerca de Dios, we talk about the God of the Bible. el Dios de la Biblia, We talk about who God is. hablamos de quién es Dios. That's not just an understanding that there is a God. No es para solamente entender que Dios existe. I'm here to tell you that if you will seek God with all of your heart, Estoy aquí para decirles que si nosotros buscamos a Dios de todo corazón, you will meet God. vamos a encontrar a Dios. God will reveal himself to you. Dios sí se revelará a nosotros. God isn't just the figment of our imagination. Dios no solamente existe en nuestra imaginación. Our God is real. Nuestro Dios es real. He's more real than the pew we're sitting on. Él es más real que
donde estamos sentados. And he says, if you shall seek me, you will find me. Y él dice, si me buscas, me hallarás. When you will search for me with all of your heart. Cuando me buscas de todo corazón. Another verse of scripture says, draw near to God, Otra escritura en la Biblia dice, acércate a Dios. and he will draw near to you. Y él se acercará a ti. God will make himself known to you. Dios hará conocido a usted. It's a beautiful thing Es una cosa muy bella when God begins to show himself to you. cuando Dios se revele a nosotros. When God begins to speak to you individually, personally. Cuando Dios nos habla personalmente. And it's no more just letters out of a book. Y ya no es solamente letras en un libro, It's a living relationship with the living God. es una relación vivo con un Dios vivo. And the word is very clear here Y aquí la palabra es muy claro that we can find God. que nosotros podemos encontrar, hallar a Dios. If we will sincerely call out to him, Si sinceramente le buscamos, he will make himself known to Él us. se hará revelado a nosotros. It's amazing what God can do. Es increíble lo que Dios puede hacer. God has a way of making himself known to you. Dios tiene manera en hacerse conocido a nosotros. It could be through little tiny things Puede hacer en las cosas pequeñas or through big things. o en cosas grandes. But God will make himself known to you. Pero sí, Dios se hará conocido a nosotros. The book of Hebrews says we must believe that he is. El libro de Hebreos nos dice que debemos creer que Él And es. he's a rewarder of those that diligently seek him. Y Él da promesas a la gente que le busca diligentemente. God will make himself known to you. Dios se hará conocido a nosotros. I remember when I was first going to church, Yo recuerdo cuando los primeros años que atendía la iglesia. and I've told this story before, Y yo he compartido esta historia antes. but I was very young in the faith. Yo era muy joven en la fe. And I've told you when I first got saved, I had long hair halfway down my back. Cuando primero vine a Cristo, yo tenía mi pelo muy largo hasta atrás de mi espalda. And the metal scene, right? Y en la escena de la música metal. But when I was born again, the hair stayed, but everything else was rid of. Cuando vine a Cristo, mi pelo se quedó por un tiempo, pero todo lo demás cambió. I had shirts that had demons on them. They were thrown into the fire. Yo tenía camisas con demonios en las camisas y los quemé todos. Old music that I used to listen to was burned in the fire. Aún la música que yo escuchaba también quemé en el fuego. But I remember I went to church one day and I had a plain t-shirt. It was a green plain t-shirt. Yo recuerdo yendo a la iglesia un domingo y tenía una camisa verde, solamente verde. And I prayed and I said, Lord, Y yo le hablé a Dios y le dije, Señor, this is the only shirt I've got to take to church. Dios, este es el único camisa que yo tengo para usar para ir a la So I iglesia. need some more clothes, Lord, some more shirts. Y Señor, yo necesito más ropa, más camisas. I didn't tell my mom about it. No le dije a mi mamá, I didn't tell my family, nobody. no le dije a familia, a nadie. I talked to my Father. Yo hablé con mi Padre Celestial. I talked to God and I said, I need clothes. Yo hablé con Dios y le dije, Señor, yo necesito ropa. I went to church in the green shirt, Yo asistí a la iglesia en mi camisa verde. sat through Sunday school, worship, the Word. Me quedé allí durante la escuela dominical, el tiempo de alabanza y la palabra. And I remember walking out of church that day, going to my car. Y yo salí de la iglesia ese domingo yendo a mi carro. And as I was getting into my car, I noticed a black paper bag in the back seat. Y al entrar en mi carro me fijé que había una bolsa negra en la silla atrás. And I remember thinking, I don't remember bringing a bag to church. Y yo pensé, yo no traje esa bolsa a la iglesia conmigo. And so I wondered, what is in that bag? So I looked through it real quick. Y pensaba, ¿qué está allí? Y miré rápidamente lo que estaba. And inside of the bag were shirts. Y allí en esa bolsa había I camisas. was like, whoa. Y me dije, wow. And it's more amazing because, sometimes we can
try to let people know our need in hopes that they'll kind of feel to give to you. You know what I mean? Fue increíble porque a veces nosotros dejamos saber a otros nuestra necesidad, quizás si sienten ayudarnos de esa manera. I don't like doing that. No me gusta hacer I'd eso. rather let no one know except for my God. Yo prefería dejar a nadie saber, solamente a Dios. Because if no one else knows, and then all of a sudden what you asked God for appears in the backseat of your car, Porque si nadie sabe y de repente aparece la necesidad allí atrás de mi carro, then you know it was God that answered that prayer. entonces conoces que Dios contestó esa oración. God will be found of you. Dios puede ser hallado de I nosotros. don't know what your need is this morning. Yo no conozco su necesidad esta mañana. It could be financial, Puede ser financieramente, it could be spiritual, espiritual, physical, físico. but I'm here to tell you, call out to God. Yo estoy aquí para animarles. Llama a Dios. Real quick, Rápidamente. at the Bible school, I was working with the yearbook. En la escuela bíblica yo trabajaba con el libro anual. And so I used to take pictures and I used to help lay out the yearbook. Yo tomaba fotos y trabajaba en cada página de ese libro. And I remember as we were working on the yearbook, we were going to sell the yearbooks to the students at the Bible school. Yo recuerdo trabajando en ese libro, íbamos a vender los libros a los estudiantes. And I didn't have any money to buy my own yearbook. Y yo ni tenía dinero para comprar mi mismo libro. I mean, I'm one of the main ones working on the thing, and I couldn't even afford it. Yo allí trabajando era uno de los trabajadores, pero ni tenía el dinero para comprarlo para mí I mismo. remember being in the dorm room and saying, Heavenly Father, Yo recuerdo estando en el dormitorio, en mi cuarto, diciendo, Señor Dios, Lord, you know I'm working on the yearbook. tú sabes que yo estoy trabajando en este libro. Lord, I would like to have one of those yearbooks. Y yo deseo tener uno de estos libros. But Lord, I don't have any money. Pero Dios, yo no tengo dinero. Lord, give me X amount for the yearbook. Y le pedí a Dios, Señor, dame suficiente dinero para comprar el libro. And I remember one day, Yo recuerdo un día, I was walked into my dorm room, yo entré a mi dormitorio, mi cuarto, and on my desk was an envelope. y allí en mi escritorio había un sobre. And I was like wondering, where did that come from? Y yo pensaba, ¿de dónde vino este sobre? So I opened it up, Abrí el sobre and there was the exact amount of money for my yearbook. y ahí en el sobre fue el exacto número para comprar mi libro. We serve a God that answers prayer. Servimos a un Dios que contesta oraciones. God wants to make himself known to you and me. Dios quiere hacerse conocido a usted y a mí. And you and I have an open door to God through Jesus Christ that Y- is amazing. Y usted y yo tenemos como una puerta abierta por medio de Jesucristo y es increíble. Look at verse 14, Lee con nosotros versículo 14. and we'll close with this. Vamos a cerrar con esto. He says, I will be found of you, says the Lord, Seré hallado por vosotros. and I will turn away your captivity and gather you from the nations and from all the places where I've driven you. Haré volver a vuestros cautivos y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, And dice Jehová. I will bring you back into this place from where I caused you to be carried away captive. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. He says clearly that God will be found of us. Claramente aquí dice que Dios será hallado de nosotros It also says he'll turn away our captivity. y va a cambiar nuestra cautividad también. That means he'll take away, he will answer the prayer needs that we have. Esto nos dice que Él va a contestar nuestras oraciones. This is the God that we serve. Este es el Dios que servimos. Amen. Amén. Let's stand. Póngase de pie, por favor. Well, we are going to take communion this morning. It is the first Sunday of the month. Es el primer domingo del mes. Queremos tomar comunión juntos. And so let's say a quick prayer so we can take communion. Vamos a orar rápidamente para tomar los elementos. Lord, I thank you that if we will seek you with all of our heart, that you will be found of us.
And so I ask, Lord, that you would cause, Lord, that which has been spoken today, Lord, to resonate within our hearts. Lord, you know every person that has come into this house today. And Lord, you know every need, every situation. Lord, you know what's weighing heavy upon the heart. And so I pray that, Lord, just as the scripture has declared, that every one of us will seek you with all of our hearts. Lord, this isn't unique to pastors or leaders. Lord, every one of us, from the youngest to the oldest, Lord, from the thinnest to the widest, Lord, it doesn't matter. Lord, all of us can call out to you, and you have said if we will seek you with all of our heart, that you will be found of us. And so I pray you would make yourself known in every situation. Yes. I pray you will give wisdom and guidance. I pray you will bring healing, Yes. that you'll provide. I pray that you would do what only you can do in making yourself known to your people. Yes. And so we thank you for all of this in Jesus' name. And we do pray as we take communion in remembering what you've done for us on the cross of Calvary, that we will take it just truly remembering what you have done, Lord, in saving us and in setting us free through the blood of Jesus. And so we thank you for this in Jesus' name. Amen.